जय जगन्नाथ सांग मैंने आज की 4-5 दिन है लंग वीडियो पकई पारे सांग मैंने परिस्थिति खराब है। परिवेश पूरा मोर भगवान तो सहिले नहीं कौन पे मो परिस्थिति पूरा खराब हो जाइए। माँ मो स्त्री चलीगला मो पिला अनाथ हो बड़दाण्ड में बसीगले सी तो जहाँ कष्ट देकी गला गला एवं मो बो पड़ी सी भी बहुत कष्ट दूसरी हेल्ले कौन करी मैं बेले बेले मन राग चिड़ी जाऊँगी। छुआ मैंने भी सेवा कर झाड़ा फाड़ा परिस्रा बांती लुगापटारे करदे धुआ धुई करके आम बर्बाद हो गलु। आम सब माने भात भी रुचुनी आम पेट को सांग मैंने निराट सत कथा ये मो बड़ पुओ एना सबू मिसिकी धुआ धुई कर सारापर आसिकी लुगापटा धुआ धुई कलु ताकू लंगड़ा कर गाधे देलु। आसिक से चकटुची पखाड़ा खाइए बोली कौन बापा ये चकटा है आलू मिक्सचर पियाज लंका कौन आउ थे आलू पियाज लंका मिक्सचर आलू मिक्सचर पियाज लंका ये चकटा है पखाड़ खाइबा सब मिसीमासिक आम करूँ सांग मैंने एमती कहीं करें। ये सान पु मोर भात बसई देती कही आलू दिता देख सांग मैंने आड़े भात बस आलू दुटा पड़ा ये सब बेडसीट लुगापटा झाड़ा परिस्रा होता सब सफा सुतर करके सुखा पड़ी आज्ञा हेल्ले कौन कर जन्म कर माटा बेले बेले राग लगी जाऊँगी कष्ट हो तथापि करने पड़ुଛି आमको आ किए कर एमती जीवन यापन रे छटपट होगी मनीष बंधुची सांग मैंने जा हो काली गोटा पुतुरा को फोन करी किसी साहाय्य मागी सी साहाय्य कला कि मो बेला खराब है मो अकाउंट बाउंस अच्छी चेक बोली सब पैसा कटिगला तथापि सी साहाय्य करिछि। एमती है कि मो परिवेश परिस्थिति मो जीवन यापन होउछि। आम बंचीचु जदि मु बंची केवल मो पिला मुँह को नहीं ना मोर बचाई टोटाली इच्छा ना सांग मैंने बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा बहुत छटपट मनीष होते कष्ट बोधे कहीं भोगी नथे मु आ मो पिला माने जति भोगुचु एत कष्ट कहीं भोगी नथे संसार भितर ये जगन्नाथ भी बड़ पथर एत कष्ट दूसरी भात बाड़ी दे बाबा कष्ट दे आमको बर्बाद कर सारा संसार दुख कष्ट चलती तोर भाई खाली दियो कहीं ना बड़े काम पखाड़ मो पुओ बाड़ीला से खाइबे क्या दू से ना मुझे उषुना बासीगर अच्छी कहीं नष्ट कर चावल किना तू नहीं जा तू से नहीं जा मो मो बेलार मोर रखी से नौनु कौन हेनी अरे पखाड़ खाइबे बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा भोगुचु आम ये परिस्थिति बंचुचु। तोराणी नौन ना मोर बाड़ नहीं था।
ତୁମେ ଆଉ ଖାଇକି ମଣିଷ ହବ। ଏତେ ଦୂର ନେଇଗଲା, ଫୁଲ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏଇଠି ବୋଉ ଗାଧେଇକି ତା ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ଗାଧେଇଲୁ, ସେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ପଖାଳ ଏଇନା ଖାଇବେ। ଗରମ ଭାତ ବସିଛି, ଯାହା ଥବ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇଆକୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଟିକେ ନିଅ। ଆରେ ନଉନା, ଆଉ ଟିକେ ତମେ। ମୋ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ତମେ ତମର ନେଇ ଖାଆ। ବଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅ। ଭାତ ନେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଖାଇବ। ଖାଇଦେ, ଭାତ ଖାଇଦେ। ସିଏ ବଇଥାଉ, ଭାତ ତ ବସିଛି, ସେ ତାର ଫୁଟିବ ମନକୁ। ଭାତ ଖା। ଥାଉ, ଆଉ କାଠ ପକାନି, ହେଇଯିବ। ସେ ମନକୁ ସେ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେଇକି ହବ। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ତମେ ଖାଇଦଉନା ଆଗ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଦିନର କାହାଣୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ସବୁଯାକ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ତଥାପି ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ, କେଜାଣି। ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ପୂଜେଇ କରିଛି, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦେବେ। କେଉଁଦିନ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବ କେଜାଣି, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ବି ହଉ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି। ଆଉ ବଞ୍ଚୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ନିବେଦନ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଯିବେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହେଲେ ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚୁଲି ଜାଳି ଦେଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ସତରେ ଯଦି ଅଛୁ, ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେ ପ୍ରଭୁ। ହେ କାଳିଆ, ଆଚ୍ଛା ଖା, ତମେ ଖା। ଇଏ ମୋର ନିରାଟ ସତ ଭିଡ଼ିଓ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ, ଭେଜାଲ ନାହିଁ। କୌଣସି AI ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ନିରାଟ ସତ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁତକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ଯାଉ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାକ ଯାକେ କରଜ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁକା। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ସିଏ ରହିଲାନି ସଂସାର ଭିତରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ଚୁଲିରେ ଜଳା ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ବି କଟିଗଲା ମୋର। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ଉଜାଲା ଯୋଜନା କରିଥିଲି, ଗ୍ୟାସ୍ କଟିଗଲା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ନଥିବା ହେତୁ ଚୁଲିରେ କରୁଛି ନା 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ ଜାଳେନି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଆଉ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ନମକାନୀ ବୁଢ଼ୀ। ଜୟ ମା ନମକାନୀ ବୁଢ଼ୀ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଭାରତ ମାତା କି। ଜୟ।